ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। राधाकृष्णाय नमः। वंदे मन्दारुमन्दारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माध्वार्णवज्ञाननिधिप्रकाशं सदा मन्दहासरूपं यतीशं श्रीशुक्रदेन्द्रहस्तसरोजजातं श्रीसुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठाधिपं बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमेन्द्रसंयुतम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत्। तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ब्रह्मान्धाग्रवत्साक्षातिष्ठं दैवोक्षेपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। सर्व सत्संग प्रेमी प्रीतीनं वंदन करता। पुरुषोत्तम मासांतो सुदेव नामक ब्राह्मण परमात्माले विशेष अनुग्रहाका पात्र झालो। 4000 वर्ष तपश्चर्या केले। एक व्हड रूपान करतना ताणें तें व्रत म्हूण स्वीकार केलें। 5 दिवस एक पंथा आहार घेवचो, तमें सुकील पाल्ली खावचें असं एक व्हड व्रत करताची। 4000 वर्ष तपश्चर्या तागेलें गौतमीलें प्राप्त जालें चेडूं शुकदेव हें वृत्तांत आमी पळयलां। तसल ते शुकदेवाने आयुष्य केवल 12 वर्ष म्हणून समजून घेतिल्ल्या वेळाचेर दोळ्यांक गळ्यांत घेवन पडला सुदेव। तागेली बायल गौतमी शुश्रूश करता, बामणा धैर्य दिता। आमकां जावका जालें खंडीत देव चलोवन दिता म्हूण सांगून बामणा एक मंत्री म्हणटाचे बायलेक मागशीर राबून तेणें धैर्य दिवचें। तें धैर्य घेता तो। तशीच देवाल वैरीची एक भार घाल, देवान लेखल्यावर जातलें आमी ती करूंक ताका म्हूण सांगून अशींच मुखार दिवस वता। तशी स्वल्प समयानची ते शुकदेवाक उपनयन इत्यादी संस्कारांनी पुरो जाला। पळोवच्याक दष्टपुष्ट तें चेडूं पुराय जाणांकय तो म्हळ्यार अत्यंत प्रिती लागीं चेडूं इत्यादी ओट जावन तांगेलो ओट केळची तांगेलो ओट एक भारी एक साम्य प्रितीन इत्यादी कशें वो येळीनी म्हूण जाल्यार लागींच्यान पुराय गेल्या घरा भितर येवचें, हाका घेवन तांणी खेळोवचें अशी ह्या प्रमाणाचेर तो नातिलें तांकां कसनाय जायना। तशी एक पुरो जाणांक एक काण घेवन खेळच्या काका एक पुराय तो जावका। एक दिवस सुदेव तागेलें तें दर्भ इत्यादी स्वीकार करका, पुजे जावका जालेली तुळशी फुलां इत्यादी हाडका। तशी तो तागेलें पुजेक जावका जालेलें द्रव्य हाडचें कितें जावन म्हळ्यार वरीची तो रानां भितर आनी पुराय वता। आश्रमांत देखून ताणें तागेलें हाका चमकलो। हांगा कसन जालें म्हळ्यार हे चेडवांनी ओट व्हरून आमी खेळोवचां। तशी हाका एक उदकां मड म्हणटाचे, एक फोंड जावन उद्दार बिलो जागो, थंय आनी उदकाचें खेळच्याक उदकां भितर देंवताचे। मस्त जनताक बाद दिताचे। चेडूं खेळता खेळता चेडूं म्हूण जनताका खेळता खेळता आसतना हांव हांकां मेळच्या नज म्हूण सांगून तो कसो करता, अत्यंत उद्दा चड आशिल्ल्या जाग्यार निप्पन बसची कितें जावन तो भितर वता। तागेलें तें उसर धरून घेवन दम धरून घेवन कितलें सामर्थ्य आसा तितले वेळ बसता। हांगा कोणाकय मेळ्ळी तो
स्वल्प वेळान ताण तेगेलें जालें एक तोंडसोण तो वयर येता म्हणटना चेडवाक हो दिसच्या लागलो हो हांगाच तो पुरा जनान उठून ताका आपास धरून बुडयलो. दुरदृष्टवशात ते वय चेडूची 12 वर्सांचो ताकाय कसलें करूं जायनी तेगेलो तो प्राणत्याग जालो. तेन्ना मागीर तेगेलो देह वयर येयनी. चेडू भिली चेडू भिवन थंय देखून तांणी तांगेले घरकडेन धांवलेच. तशीच स्वल्प वेळानची तो समाचार तांगेले घरकडेन ತಿಳಿಸಿದಾಚೆ. तेन्ना सुदैव नामक ब्राह्मण घरकडे पावच्या लागीं लागीं येतना ताका तो वर्तमान कळ्ळो. हे खंयची उदकाचें राबिल ते जाग्या लागीं हातूंत भितर पडला तो. पुराय बरोबर चेडू माल बापूस इत्यादीक येता सोदून काडटात ताका वयर घालतात. ते वेळार शुकदेवाक घेवन तेगेले पांयार घेवन हे सुदैव रोडच्या प्रारंभ करता. हे चेडा हांव एक देवा पुजे खातीर जावन एक द्रव्य इत्यादीक हाडचे खातीर गेलो. हांगा एक देवान म्हाका येतना कोरका जाल्यार ती पुजा इत्यादी करचे खातीर जावन हांव देवा पूज करता. देवाक हें तुळशी अर्पण कोरका देवाक हें फूल अर्पण कोरका म्हणल्यार असल एक विचार घेवन गेलो. येतना हें पुराय कसल्याकय उपयोग ना. म्हाका असल एक संदिग्ध स्थिती एक निर्माण जाली म्हणून देवा हांव कसलें वायट केलें म्हणलें असल एक रोधन करतना ताकाय तशी तागेली बायल गौतमी थंय येवन पावल्या. आक्रंदन तांगेलें हे देवा कसं जालें खंयचेय एक आवसपापसूक पुत्र शोक आहा तितू व्हड शोक विंगड ना म्हणून सांगलां धर्मशास्त्र सांगता. पुन्हा मनो नरकात रायते ते पुत्र काल सांगलां हांवें चेडू एक वाडुका जाल्यार ताजी मातशी आवस पासून कितले एक ऋण आसा. आवस बापूस खंयचे प्रमाणाचेर ते चेडा होड करूं प्रयत्न करताची. तशींची आमी घालचें यज्ञोपवीत. ते यज्ञोपविता भितर आमकां एक पितृ ऋण एक आचार्य ऋण एक देव ऋण म्हणून एक आमकां आसता. ताजे खातीर 3 सूत घालची ती. पितृ ऋण आमी खंयची आवसू बापसुले देहान करतना आमी जन्म आयले तेमान न्हय ताका समजाव आमी तांगेले ऋणांत आमी तांगेले लोना भितर पडताच. केन्नाय एक जिवात्मो म्हणालो तागेलें स्वरुपांत मूल स्वरूप म्हणटा जिवात्माचे जिवाचे मूल स्वरूप थंय पुरुष आनी स्त्री म्हणून पुरुष आनी स्त्री म्हणल्यार तें जिवाचें कालारी तें चेंज जायना. जिवाक पुरुष स्वरूपाची अनेक जिवाक स्त्री स्वरूपच तातूंत केन्नाय स्त्री स्वरूप जाल्यार जीव पुरुष जावचे ना. पुरुष स्वरूप आशिल्लो तसो जीव स्त्री जावच्या साध्य ना. पूर्ण प्रमाणाचेर आसता. मूल स्वरूपांत हें शरीर म्हणलें देह स्वरूप न्हय. उडगास करा. जीव हें शरिरा मुखांतर येतना तो भितर वयलें स्वरूप पुरुश जावन ताणें स्त्रीन म्हणून देह घेवयेत. भितर आशिल्लो तसलें प्रधान खंयची जीव तो स्त्रीचें तत्वाचें म्हणून जाल्यार ताणें पुरुश देह घेवयेत. देह विंगड जीव विंगड. पुरुश जन्मी जावन आशिल्लें स्वरूपय पुरुश देहय पुरुष म्हणून जाल्यार तेन्ना ताका जावंक जालेलें पुंसत्व इत्यादीक ताजे लायक अत्यंत जावन आशिल्लें तसलें मेळटा. तेंच पुरुशान स्त्री स्वरुपां भितर स्त्री देहां भितर तेगेलें तें पुरुश जिवात्मान काम केल्यार
एक दारलुश खंयच्याय विशयान जाल्यार येद्रा राबून काम करचें जाय सामर्थ्य ते बायल मनशा येता. जिवाचे एक भेद तो बिंबरूपी परमात्म पुरुषोत्तम खंयची देहा भितर आसतना ताजें पुरुष स्वभावान करतनाच पुरुष देहा भितर आसूचें, जिवा वटाचुचें. स्त्री देहा भितर नावें स्त्री प्रधान जावन आसा म्हूण जाल्यार ताजेंची स्त्री रूप खंयची रीती संकर्शणाक जया इत्यादीक आसता की तशींच शांत इत्यादीक सांगिल्लें तसलें तें कीर्ती शांता जया हें पुराय ते बिंबरूपी परमात्माला ओट्ट जालें. स्त्री रूप ती ताजी ओटो थंय काम करता अशी स्पश्ट जावन तसलें एक शास्त्र आमगेलें सांगता. हांगा शुकदेवान मरण जालां. चेरडा पांया घेवन रोधनाचेर सुदैवस सांगता तो हांव केलेलें सत्कर्माचें फलान करतना देवानच प्रत्यक्ष जावन म्हाका अनुग्रह केलेलो चेरडो तूं. आतां देवान म्हगेलें तांडून व्हेलें. कसलें तुगेलें पालन पोशण देवान दिलेलो तो प्रसाद पालन पोशणा भितर खंयचेय चेडमुणें जावन आसवें म्हाका कळना. तुका दिवका जाल्यार तसलें विद्या नावें खंयचेय एक नमुन्याचें हांव पळोवका जालेलें पालन पोशणांत आमी बामण बायले वो चुकलें. अशीं तागेलें तें रोधन करता आसतना अखंड पावस येता कांय ना. कसं जाल्यार मनांत तुगेलें ते वेदनेन येद्रा करतना हाका चेरडालें व्यामोहान निरंतर परमात्मा लागीं आगेली एकामेक देवा म्हाका कसो जाल्यार तूं हात सोडलो. देवा हांव कसो चूक केलें देवा म्हाका संरक्षण कोरका न्हू देवा म्हाका पावका जाल्यार तूं सोडल्यार म्हाका कोण आसा. अशीं तागेलें मागशी जी एक उद्गार करता जाल्यार देवता नामस्मरण इत्यादी करता आशिल्लो तो. तशीं बामण बायलान जावन हें करतना काल गेलो. 1 मास पूर्ण जालो. 30 दिवस जाले आख्खसलें करूं जायन. कडे साक्षात विष्णुदूत प्रत्यक्ष जालेच. परमात्माला प्रत्यक्षीकरण जालें. अनुग्रह केलो देवान. साक्षात पुरुषोत्तमाला दर्शन जालें ताका पुरुषोत्तम ताका अनुग्रह करता. हे सुदैवा तुका हांव ते दिसूच सांगिल्लें तुका तो योग ना. तसलें ते गरुडाल अंशान करतना तुका हें चेडो जालेलें. हाका 12 वर्सां आयुश्य म्हळें एक निर्धार जालेलें जाल्यार दैवी संकल्प म्हळ्या वरीची तूं केलें तें व्रत फल इत्यादी तुका मेळ्ळ्यार हत्तू नीनु माडू मत्तू नानू माडू 10 मात्र आमी कोरका काय ताजे वयलें देवान करून व्हरचें. खंयचे दिवसाक तूं तुगेलें ते पांयार चेरडा घेवन अनुनित्यकाल उपासन केलें हे 30 दिवसांत वो पुरुषोत्तम मासू. तुका कळना अशें पावस येयलो नित्य त्रिकाल संध्यावंदन कशी करतना त्रिकाल स्नान इत्यादी करता ते पुण्याचें फल तुवें तुगेले बायलेन तुगेले चेडवान पुरा ओट्ट जावन मेळ्ळ्या वरी तुका व्रता फल मेळ्ळें. खंयचीय मनाचें दुख्खान करतना आहार तरी तूं सेवन कर न्ही. तशें देखून अखंड उपवास तूं केल्या वरी जालें. तसं करून आमी हाजी प्रत्यक्ष जावपा जाल्यार परिस्थिती निर्माण जाली. तसं करून शुकदेवान अपास उठान बैसतशी ताका तुगेल्या मनांत तुले इच्छे प्रकार आनी मुखार 12 कल्प पर्यंत ताका आयुश्य 12,000 वर्स आयुश्य घे तूं. अशी देवमानाचेर 12,000 ताका आयुश्य इत्यादीक दिलें शुकाक. शुकदेव उठान बसलो. भारी संतोष गणात.
अशी हे शुकदेवू हे प्रमाणाचेर तुका देव मेळलो म्हूण सांगून दृढधर्माक तागेलें चारित्र कसलें म्हळें थंय तें देवान ताका सांगचें. तसल तें दृढधर्म चरित्र नारायणू नारदाक बद्री क्षेत्रांत सांगता. हांगा दृढधर्मरायान थंय बैशिल कडेन वाल्मिकी ताका सांगता. सूत पुराणिकू हें सगळें वृत्तांत घेवन शौनकादी ऋषीश्वरांक सांगता. नरसिंहाचार्य तुमकां सांगता. अशी एका कडेन एकाक तें सांगिल्लें तसलें तें वृत्तांत म्हळें. असले मलमासू पुरुषोत्तम मासू तंतु तें व्रत तूं केलें देखून शुकदेवा ताका अमूक पर्यंत जालेलें. दृढधर्मराया सांगता, हे दृढधर्मा, तुगेलें पूर्वचरित्र तुका सांगलें. ताणें केलेलें तें साक्षात तुगेली ती कोण की गौतमी तिची गुणसुंदरी तुका हे जन्माक ती बायल जावन आयली. तशी तुका 4 जन चेले चेडू, एक चारोमती, एक चिले चेडू तुका एक मेळ्ळा. पूर्वजन्मा भितर सुदेवाक शुकदेव जावन आशिल्लो, पूत जावन आयलो, परमात्माल अनुग्रहाक पात्र जालोलो. तें शरिराचें रण म्हाका आस. ते सकून ताणें मुक्त जाल्यार अशी वाटेर खंय वचना नाही, ताका मोक्ष मेळका म्हणल्यार तो जाल्यार इच्छा शुकदेवाल आसा. ते जाल्यार तागेले पूर्वजन्मांत तागेले नंतवेल जन्मा भितर तो जिवात्म खंयच्या वेळाचेर सुदेव जावन तागेले बापूस जावन जन्मा येयलो. तूं फुडल्या जन्मांत ताका परमात्मा संबंधी आयुश्य वाडलां. तो आसा, तो खीर जालो. तागेले बापसूल आत्म तुगेले हे शरिरा भितर आसूचें. दृढधर्म जावन तूं तागेले बापूस जावन आयला. म्हणटना तुकाय मोक्ष दिवता आसलें. पुन्हा म्हणून नरकात रायते ते पुत्रः. पुम्म म्हळें नरकांत ताका उत्तीर्ण करता आसलें व्हड जबाबदार ताका आसा. तशें करून ताणें कशें केलें, तुका एक उडगास कोरगा, आत्मोद्धाराचे कुडकास करून दिता म्हणल्यार उद्देशान करतना ताणें तें रुखार बैसून पदे पदे तुगेलें मुखावयली जिवनाक खंयची की तुका मेळका जालें तसलें तें मोक्ष इत्यादिकाक कसं जीवका तुका कसं केलां तुवें म्हणल्यार तसलो प्रश्न केलेलो शुकदेव विंगड कोणय न्ही. तुगेले पूर्वजन्म वृत्तांता भितर सुदेवाल पूत जावन आयलो शुकदेव परमात्मा विशेष अनुग्रहाक पात्र जालो. तो तागेलें पितृ रण थंय आसा. तेंच आमकां आवस बापसून आमकां एक जन्माक घालेलें. चांग रुपान करतना आमगेलें जीवन वत्तशें आमकां हें केलेलें. ब्राह्मण म्हळ्यार आमकां एक विचार आमकां कळका. ब्राह्मण म्हळें चांग ब्रह्मज्ञान इत्यादीक आमकां आसूका. नाश रायत्य आमगेलें ज्ञान आसूं. तसलें ब्राह्मणत्व आमगेलें आसूचें. तशें करून आमगेलें एक प्रधान कर्तव्य कसलें म्हळ्यार वाक्यकरणांत आवसुलें बापसुलें जिविते वाक्यकरणांत तांगेलें वाक्य परिपालन करून आमी जीवन करता. तशी व्हड आमकां पितृ रण दोनीचें आचार्य रण. आचार्य म्हळ्यार आमकां मंत्रोपदेश दिवचे ना आमकां मार्गदर्शन करचें. एक गुरू म्हणटाचे आमकां. तसलें एक गुरूलें रण आमगेलें केन्नाय आसता. खंयचेय विचारान जाल्यार आमकां एक गुरू म्हळ्यार एक मार्गदर्शन केलें जावुका. तूं अमके प्रकार मुखार अशी वचुका म्हूण सांगून गुरू म्हळ कुडले एक व्यवस्था आसता ताका. जननी ताने ಮೊದಲ गुरू म्हूण सांगलां.
आम्ही उठान बसतना सुरेख हाता रट्ट्या दोन थंय तकून चमकुजा शिकून हें तें पुरं कोर अकारादी शब्दवाच्य परमात्माक मेळका जाल्यार तसलें वाङ्मय प्रपंचांत आमगेलो प्रवेश कोरका जाल्यार तसलें खंयची कर्तव्य आमगेलें शिक्षण इत्यादीक आमकां दिवन तें पुरें करूचे वेळाचेर आमकां गुरू म्हणलें तसल ते गुरूल अनुकूल तसल्या माणसांक जेवचें अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. अज्ञान म्हळ्यार दूर करतसलें आमगेले दोळे केन्नाय एक अंजन गेल्या वरी उदार करून दाखोवतसन हेच प्रकार तूं चोलकार हेच प्रकार तूं मुखार वचुका अशी करून दिवची कोणें ते गुरू. तशींच आमकां मंत्रद्रश्टार म्हळ्या वरीची रशीश्वर जाच. खंयच्याय मंत्राक एक ऋषी एक देवता एक छंदस्सु म्हूण आसा. तेन्ना आमी सांगतात अमुक देवता अमुक ऋषिभ्यो नमः सरसे. तो मंत्राची उपासना करतना त्या देवाल तो ऋषीश्वर कोण की तो मस्तकाचेर तो छंदस्सु तोंडाचेर बस तो देव हृदयां बस. तसं करून अस्य श्री गायत्री महामंत्रस्य विश्वामित्र ऋषी रजे. गायत्री मंत्र म्हणून जाल्यार विश्वामित्राक माथ्यार स्थान माथ्यार खंयचें स्थान दिलां त्या विश्वामित्राक. तशी जी गायत्री अक्षर 24 अक्षर आसात 24 अक्षर्स तें पुराय तोंडांत येवका. त्या देखून गायत्री छंदः मुखे तें तोंडांत. सविता देवता हृदये. सविता म्हळ्यार तो देव हृदयांत. अशी गायत्री चिंतन करचें. छंद सांगताच तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. गायत्री मंत्र हंतुची परमात्माने दशावतार चिंतन केल्या. तत् म्हळ्यार तत् इति विस्तारे म्हण. तत् म्हळ्यार विस्तार जावन आशिल्लें तसलें. खंयची की सत्यव्रताक सान एक मासली मेळटा. सान ताणें जपाक राबून तर्पण इत्यादीक दिवचे वेळाचेर उदकां भितर दाखोवन काडतना ताका हातां भितर अंजली भितर एक सान जळकी येता. तेन्ना तें सांगता म्हाका हांतू दाखोवन तूं रक्षण कोरका हांगा दाखोवन न्हय म्हाका विंगड कडेन सोडी. तो तागेले कमंडलून धरता ताका आनी थंय दाखोवन शिके उदक चड आशिल्ले कडेन सोडता. चड आशिल्ले कडेन गेल्यार थंय वाडता तें. थंय दाखोवन मुखार 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 वचून घोर समुद्रा भितर राबयत. तेन्ना तो सांगता मुखार प्रळय आसा तसो करून एक मच्छवेचेर तुमी पुरा बैसा हांव तुमकां घेवन मुखा वयल्या जाग्यार घेवन वता म्हण. तो मत्स्य अवतार ते परमात्मान थंय दाखोवन पुराय जनाक कसलें वेद इत्यादीक संरक्षण करून चांग सुखी लोकांक ऋषीश्वरांक इत्यादी घेवन प्रळय कालाचेर ताणें संरक्षण करून एकडे दाखोवन आनी एकडे व्हरून आमकां सोडलें. हो मत्स्य अवतार. तत् दोन्ही शब्द सवितुः तत्सवितुः. सवितु म्हळ्यार सविता म्हळ्यार सृष्टिकर्ता म्हण अर्थ. समुद्र मथन जाता. समुद्र मथना वेळाचेर कुर्मरूपी नारायण कुर्मावतार घेवन तो गुरपता. मंधर पर्वत ताणें धरून घेतला. अजित नामक परमात्मा वयल्यान तो धरून घेवचें ताणें. वयल्यान पर्वता धरच्याक अजित म्हळ्यार नामकान नांवाचो परमात्मा धरता. महाशेषु वासुकी सगळेंच एक सरप म्हळें दोरी जाता. एक तिकडच्यान राक्षस एक तिकडच्यान पुरय देवता मथन जाता. ते मथन जातना तुग दाखोवन पुराय सृश्टी जेवची. चंद्रू लक्ष्मी अमृत विष उच्चैश्रवस्सु तेमान्नय ऐरावत हें पुरे तांतू भितर दाखोवन येवचें. धन्वंतरी अवतार तांतू दाखोवन येवचो. म्हणटना सविता म्हणटना सृश्टी करता म्हण. खंयचेय क्षीर मथन क्षीर खंयची की सागराचें मथन जातना तांतू दाखोवन दूद एक घांटली म्हूण जाल्यार
तूप जे वेद चढ जाल्यार दही जेवचें दही दाखून एक लोण येवचें लोण दाखून तूप येवचें हें मात्र येवची बाई तांतू दाखून साक्षात महालक्ष्मी येता धन्वंतरी नारायण तोच येता चंद्र येता अमृत येता त्या मान्य हला विशे येता घोड येता हस्ती येता हें पुराय येवका जाल्यार थंय कोणकी एकलो भितर राबून तो सृश्टी करता तोच नारायण तोच कुर्मरूपी परमात्मो हें तत् सवितुः तदनंतर वरेण्यम वराह होता नामारी कोळयेत तत् सवितुः वरेण्यम भर्गः भर्गो देवस्य थंय भर्गः भर्गः म्हळ्यार कितें जालें शब्द उलटी गेला गर्भः नरसिंह अवतार येतना नरसिंहदेवान खंयचें एक लॉजीक म्हणालें खंय गर्भां दाखून येवका भायर खंयचेय चेडूं जेवका जाल्यार गर्भा भितर 9 मास बैस सुका की ताक ताक प्राणी वर्गा सांगिल्लें तें मास बैस सुका तदनंतर चेडूं जेवचें सत्यम वेदातुम निज भृत्य भाषितम मेगेलें कोण की भक्त आसा ब्रह्मान ताका वर दिला हिरण्यकशिपूक तागेलें वचन हांव सत्य कोर का हिरण्यकशिपून मागला देवाला 10,000 वर्स कोर एका पायार राबून दोन्ही हात वयर करून हिरण्यकशिपूल तपश्चर्य खंय पळया तमें कशी 2 हात वयर धरले मात्र वे सगळी दृश्टी मेळली 2 बोट ओट्टू जेवचे कडेन ताजेर दवरल्या खंय दृश्टी चुक्क नाची दवरल्या ताका पळय तो एक लेकार 10,000 वर्स चिल्लरे मनुष्यमान 1 वर्स तशींची पितरालें देवतालें तशींची राक्षसालें मान 1 दिवस म्हणटन पळया आमगेल 365 वर्स सम्म तांगेली 1 वर्स तशी 10,000 वर्स जावका म्हण जाल्यार 36 लक्ष वर्स चिल्लरे तागेलें तपस्या गे आमगेलें तदनंतर ब्रह्म प्रत्यक्ष जालो हिरण्यकशिपूक निमगीत तो कजन जावका तुका म्हाका मनशान मारूं नज प्राणीन मारूं नज देवान सृश्टी केलेले कोणाच्यानी मुगेल मरण आसचें नज जीव आशिल्ल्यान मारूं नज जीव नातिल्ल्यान मारूं नज खंयचेय शस्त्रान मारूं नज घरां भितर मारूं नज घरां भायर मारूं नज पृथ्वीन तूं आशिल्ले खंयचेय उत्पत्ती जाल्ल्या विशयान तूं कोणय म्हाका मारूं नज तो सुरैमाक मरण आसचें ना म्हूण निमगीता ना तशें करूं जायना मरण म्हळ्यार आसा जाल्यार खंयचे नमुन्याचेर हेत रुपान तुका मरण येवका म्हूण सांग ताका दिवया म्हणटा बरोबर ब्रह्माक मरण आसा मागीर ताणें एकल्या मरण ना कशें करचें अशी ताणें मागील वेळाचेर दिलेलो अवतार तें सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम तागेलें भृत्यान कसं सांगलां तागेले सेवकान तागेले कोण की सेवा करतले कोण की भक्त आसाचे तांणी सांगिल्लें उत्तर सत्य करचें खातीर जावन वेदव्यासान बरयलें सत्य जावका हे कडच्यान प्रहल्लादान मागिल्लें सत्य जावका नारदान मुखार ताका एक मृत्यू जावचो ते परमात्माला येतान तूं म्हूण सांगिल्लें तें सत्य जावका ब्रह्मान सांगिल्लें सत्य जावका तेन्ना हें बर्गह म्हणलें एक विशय येताना तो कसो करता हांतू भितर येनी गर्भा येनी खांब्यान दाखोवन आयलो तें गर्भ आहा एकडे गेला गर्भ ना विपरीत रुपान करतना तो खांब्यान दाखोवन आयिल्ले करून ताका भर्गह म्हूण नांव जालें ताणें कसं कसं केलें एकडच्यान मनुष्य न्हय प्राणी न्हय नर सिंह जीव आसा जीव ना ताजेन मारका नंकूट काडल्यार ताका जीव ना वाडता पळय वाडता वायुस्तुती भितर परमात्मान मध्वाचार्यान छंद करून नकस्तुती म्हूण केल्या भारी छंद वर्णन
मुखावयले काल म्हळ्यार सांगता पांतवस्मान पुरुहूत वैरी बलवन मातंग माध्यत गटा कुंभोच्छा ध्रुविपाटनादि कपटो प्रत्येक वज्रायिताः श्रीमत्कंठीर्यवास्य प्रतति सुनकरा धारिता रातिदूर प्रद्वस्तद्वांतशांत प्रवितत मनसा भाविता भूरिभागैः. असले दोन श्लोक केले तांणी. परमात्मा नकस्तुती म्हणूच नखाची वर्णना नांगड कशी ती परमात्माल कितले शोभायमान कितले तीक्ष्ण नाव खंयचेय वेळाचेरी हस्तीक मधोन्मत्त जावन आशिल्ले हस्ती आसता खंय मातंगा तसल ते हस्तीची निडल भारी उद्देन इत्यादीक आसता. हस्ती चर्मय भारी गट्टी तेव्हा ताका मध येवन आसतना ते हें म्हणटात बलवत्तर जावन आशिल्लें तसलें देह पुष्ट इत्यादीक जावन तें करता. तसल वेळाचेर ताका खंयचेय वेळाचेर ते मात सुगुळच्या कोणाच्यानी साथ दिना तितली गट्टी हार्ड. तशी हिरण्यकशिपू देह कांय चिल्लर न्हय. हिरण्यकशिपू तांतू भितर तें तागेलें तें 5 हे 5 अशी 10 बोटां तुलें सगळ्यांची नख तांतू भितर प्रवेश करून पिजोळां ताणें. तुमी पळयता सिंहांनी हस्तीक एटॅक करतना सुरे मारचे थंय व्हरून पंचू दोनी ताका दोळे मारच्यो एकडच्यान आनी मुखार खंय वचना जे खंय दिसना ताणें म्हूण. तशी तसल एक हांत भितर आशिल्लो तसलो तो गर्भ आहा. गर्भा भितर येना तिलें परमात्मान घेतिल्लो अवतार तो नारसिंह अवतार. तशी तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य नंतवयलो शब्द. देवस्य म्हळ्यार परशुराम अवतार. परशुराम त्रिविक्रम तो एका हेज्जे दवरलें दोनी हेज्जे दवरलें तिनी हेज्जे दवरलें अशी देवस्य परशुराम अवतार. धीमहि मही म्हळ्यार भुंय. तसल ते भुंयचेरी 21 आवर्तना वचून प्रदक्षिण काण सगळे की राक्षसीय गुणान आशिल्लें तसलें सर्व क्षात्रवंशाचें निर्मुलन केलें ताणें. तसलो परशुराम अवतार. धियः धियः म्हळ्यार धी म्हळ्यार बुद्धी यः म्हळ्यार बुद्धीन करतना तसलें ज्ञान दिलेलो तसलो परमात्मा कोणाक विशेड जावन आशिल्ले मुख्य प्राणदेवाक अनुग्रह केलेलो. यः म्हळ्यार तो धियः छांग बुद्धी इत्यादीक दिलें. ते देखून मुख्य प्राणालें उपासन करतना सांगचें बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम. धी म्हळ्यार बुद्धी. धियः केन्नाय बुद्धी छांग वाट इत्यादीक मार्ग चोलोवन दाखयलेलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्राल अवतार तो. धियः धियो यो नः अपास्यः. यः म्हळ्यार अस्य इयम ईः यः अ आनी ई अक्षर ओट्टू जाल्यार व्याकरणांत य म्हणून येवचें. अस्यां परमात्मा वयर विशेष जावन श्रद्धा भक्ती इत्यादीक दवरनाशिल्ली. ताणी कसं सांगलां ताका व्यतिरेक जायना अशी त्या प्रमाण ताका अनुसरण करून तागेल मागशीच तागेल ती अवलंबन म्हणटात परंपरा मुखार सुन व्हरची तसली. केन्नाय ताका परमात्मा सांगील ज्ञान की हांतू भितर केन्नाय तिका अविश्वास मेळलो ना. तसले महालक्ष्मी ती. इयम म्हळ्यार महालक्ष्मी इवळू. तें ओट जातना लक्ष्मी आनी नारायण ओट जाल्यार यः हो कृष्णावतार. प्रचोदयात कृष्णा नंतर नहा नहा म्हळ्यार विशेष जावन आशिल्लें पुरे जगत्यांतू नश्वर म्हळ्यार तसलें बौद्धावतारू.
प्रचोदयात तत्वळ आमगेले विचार इत्यादिक विंगड 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 विषय भितरी देव आस ना नाम देव कसलो अच्छेच देव म्हणालो एक विषय सांगता देव यो न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामदा एक एवः एवतं संप्रश्नन चांग प्रश्न गई आपास देव म्हणाल कशी देव म्हणाल शिवें देव म्हणाल कसं लायक एक विशेष रुपान देवा कशें पळोवचो अशें पुराय देव म्हणाल तसल ती भावना तुमकां देवाल वयर विचार येतना एक स्वरूप देवन प्रश्नार्थक स्वरूपान करतना दिसता तो एक मना भितर तागेले बदल एक प्रश्न येता तशें पायती दिवसा मुखावेलो वृत्तांत इत्यादी पळोवया म्हणून सांगता ततच कृष्णार्पणमस्तु.